ডাঙৰীয়া ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু সকলোৰে প্ৰধান মেঘে গৰজিলে ৰমেন্দ্ৰ প্ৰধান বৰষুণ আহিলে আইনো মাছো যাবৰ ভুলে গিৰগিৰালে আমাৰ মনু তলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি জনাইছো ধুলিয়াই নবজাই একেলগে নাছিলে নাযায় আমাৰ জানুল মই নাজানো ফুলাৰ ৰৈ ৰৈ দেখিবি আদিবাসী মডাল ধামচা বজাবৰ কাৰণে গৈছে দুজনী ঐ নামনি দুলৰে ঘুম ঘুমনি ৰাতি নধৰে টোপনি জানো ৰাতি নধৰে টোপনি আমি হৰ্ষ উল্লাসৰ মাজেৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখক বিহু আৰু ধমচাৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ ঘটিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰথমে আদৰণি জনাব ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই এয়া ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই তেখেতক আদৰণি জনাইছে ইয়াৰ পিছত আদৰণি জনাব চাহ কোষৰ সভাপতি শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই এয়া সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই আদৰণি জনাইছে ইয়াৰ পিছত আদৰণি জনাব বিধায়ক দিলীপ মৰাণ ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এটি আহোম হাজেৰে টাই-আহোম হাজেৰে তেখেতক আদৰণি জনাব বিচাৰিছে অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা এটি সাজ তেখেতক পিন্ধাইছে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই সহায় কৰিছে বিজয়া বাইদেউ অপূৰ্ব লাগিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নৰেন্দ্ৰ মোদীজী জিন্দাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী জিন্দাবাদ বিজয়া বাইদেউ ইয়াৰ পিছত ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই এখন চেলেং চাদৰেৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব এয়া ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই আদৰণি জনাইছে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব ৰাজ্যিক সম্পাদক শান্তনু পূজাৰী ডাঙৰীয়াই এয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যিক সম্পাদক শান্তনু পূজাৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰতৰ আন এগৰাকী যুৱ মন্ত্ৰী মাননীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু নেচাৰেল গেছ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া যি অসমৰ সৈতে চিৰপৰিচিত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব শ্ৰী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই এয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া তেখেতক আদৰণি জনোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত
আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আন এগৰাকী যুৱ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এখনি ফুলাম গামোচাৰ আদৰণি জনাব ৰাজ্যিক সম্পাদিকা নৱনীতা সন্দিকৈ ডাঙৰীয়ানীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ বন্ধুবৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক এখনি গামোচাৰ আদৰণি জনাইছে শিৱসাগৰ জিলাৰ সভাপতি শ্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই। এতিয়া মই চমুকৈ এক আদৰণি ভাষণ দিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনালোঁ। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। আজি এই বিশাল জনসভা উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী, এই সভাত উপস্থিত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদসকল, আমাৰ বিধায়কসকল, আমাৰ পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত 6খন জিলাৰ পৰা অহা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোক সকলো গম পাইছে অসমৰ ইতিহাসত আজি এটা নতুন যুগান্তৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোক সকলো জানে যে 855 জন শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত ডিব্ৰুগড় লেপেট কটাত গেছ ক্ৰেকাৰ নামৰ এটা উদ্যোগ ইতিমধ্যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে। সেইকাৰণে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক মই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোক গম পাইছে ইয়াৰ পিছত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত যাব, তাৰ পিছত গুৱাহাটীত এছিয়ান সাব গেমছৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ আৰু 2খন সভালৈ যাব লাগিব। কিন্তু আজি এই সভাখনত আপোনালোক অহাৰ বাবে আপোনালোক সদুটিলৈ মোৰ ফালৰ বিনম্ৰ জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি। ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। এতিয়া বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, আজিৰ সভাত উপস্থিত ৰাইজ, আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিম যে কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া এনেকুৱা সভা কৰে সূতা কম্বল দি মানুহ আনিব লাগে, আৰু আপোনালোকে আজি চাইকেল দি খোজকাঢ়ি আপোনালোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আজিৰ এই সভাই প্ৰমাণ কৰিছে যে 2016 চনত চৰকাৰ কাৰ, বিজেপিৰ চৰকাৰ 2016 চনত, এই কথা আজিৰ সভাই নিশ্চিত কৰিছে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তৰুণ গগৈয়ে আৰু প্ৰশ্ন কৰিছে বিজেপি দলক। আমি কৈছোঁ যে এইবাৰ উত্তৰ দিব লাগিব তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিব লাগিব, কংগ্ৰেছ দলে উত্তৰ দিব লাগিব। এইবাৰ উত্তৰৰ সময়। আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিম, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া শাসনত আহিছিল অসমত 9 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছিল, আজি কেনেকৈ অসমত 23 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী হ'ল? আমি প্ৰশ্ন কৰিম, আজি 37% লোকে আজিও বিজুলী বাতিৰ অসমত পোহৰ দেখা নাই। আমি প্ৰশ্ন কৰিম, আজি অসমত 1 কোটি লোক আজিও দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে। আজি আমি প্ৰশ্ন কৰিম যে আপুনি 15 বছৰ চৰকাৰ চলালে, এতিয়াও 86% লোকে জলসিঞ্চনৰ পানী পোৱা নাই। আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিম, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলে সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰিছে। বিজেপি দল শাসনলৈ আহিলে অসমৰ 23 লাখ যুৱক যুৱতীক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া আমাৰ প্ৰধান দায়িত্ব হ'ব, প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এই নিৰ্বাচন অকল বিকাশৰ নিৰ্বাচন নহয়, এই নিৰ্বাচন সুৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন।
আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি আমাৰ অসমৰ বৰপেটা সমষ্টিক যাক আমি দ্বিতীয় বৃন্দাবন বুলি কওঁ, সেই সমষ্টিত আজি অসমীয়া মূলৰ মানুহ আৰু বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে। আজি বটদ্ৰৱা সমষ্টি য'ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জন্ম লাভ কৰিছিল, তাত আৰু ভাৰতীয় মূলৰ মানুহে আৰু বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে। এইখন অসমৰ শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ। এই ৰণত যদি আমি জয় লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ আৰু জাতিটোৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। সেইবাবে আমি কৈছোঁ, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যাব। ৰকিবুল হুছেইন আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক সোঁহাতে আৰু বাওঁহাতে লৈ, আৰু আমি যুদ্ধত যাম বিজেপি দলৰ 25 লাখ সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তাক লৈ আমি যুদ্ধ ক্ষেত্ৰলৈ যাম। এই শৰাইঘাটৰ যুঁজ আমি জিকিব লাগিব। আৰু সেইবাবে মই অসমৰ নবীন জোৱানসকলক আহ্বান জনাম যে এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আপোনালোকে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিব লাগিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত এখন বিজেপি দলৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত অসমক গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশতকৈও শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব লাগিব। এয়া আমাৰ সংকল্প হ'ব। মই আপোনালোকক এটাই আহ্বান জনাম, এই যুদ্ধ আমাৰ শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধ। জাগো মই অসমৰ নবীন জোৱান, বুকুত জ্বলিছে মোৰ অগ্নিময়ী অভিযান। জাগো মই অসমৰ অজেয় জোৱান, কোন তই গছকি খচকি দিছ মোৰ চোতালতে আহি, মোৰ কৌটিকলীয়া অধিকাৰ সাৱধান হবি সাৱধান। মৃত্যুৰে পতালো সখী মই লাচিতৰ তৰোৱাল লৈ, জীৱনৰ নৱতম শৰাইঘাটত আজি মোৰ ৰণসজ্জা। দিম তেজ, দিম মাংস, দিম ৰণমজ্জা, কিন্তু অসমক আমি বচাই ৰাখিম, আমি ভাৰতক বচাই ৰাখিম। এয়া আমাৰ সংকল্প। জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি। ধন্যবাদ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীক ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, অসম ৰাজ্যিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই। মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ মাননীয় সম্পাদক তথা সাংসদ শ্ৰদ্ধেয় ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া, সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মাননীয় আহ্বায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যুৱ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ অসম প্ৰদেশৰ প্ৰভাৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ অন্যতম সম্পাদক ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, বিধায়িনী দলৰ নেতা আমাৰ যাদৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, দিলীপ মৰাণ, আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ অন্যতম সদস্য শ্ৰদ্ধেয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ মাননীয় সাধাৰণ সম্পাদক পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি সভাত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ববীয়াসকল, চাহ মৰ্চাৰ সভাপতি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ লগতে অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকল, বিভিন্ন মৰ্চাৰ সভাপতিসকল আৰু সমবেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিষ্ঠাৱান প্ৰিয় সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকল আৰু উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুসকল,
জয় জয়তে আজি এই শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোটিলৈ আমি আমাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি, কাৰণ আপোনালোকে এইখন সভা সফল কৰাৰ নিমিত্তে যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে যে এইখন সভালৈ প্ৰায় 10,000 যুৱক যুৱতীয়ে চাইকেলেৰে আহিছে। মই আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি দলৰ হৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতৰ আগমনত অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি আজি উৎসাহিত হৈছে, বিশেষকৈ যুৱক যুৱতী চাম, কাৰণ তেখেতৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে নিশ্চিত এটি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত পোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে। গতিকে আগন্তুক দিনত এইখন অসম শক্তিশালী কৰাৰ দৃষ্টিভংগীৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে, সেই আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল উৎসাহিত হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, মেক ইন ইণ্ডিয়া, ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ষ্টেণ্ড আপ এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমাৰ 23 লক্ষ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিয়াৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে, তাৰ বাবে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ হৈ মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ দলে নোৱাৰে, কংগ্ৰেছ দলৰ ব্যক্তিত্বত যোগ্যতা দক্ষতা নাই, দৃঢ়তা নাই আৰু মাতৃপ্ৰেম দেশপ্ৰেম নাই। সেইবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 15 বছৰে অসমৰ ৰাইজে যিহেতু ভুগিব লগা হ'ল অন্ধকাৰ দেখিলে, কেৱল দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু লুটপাট। গতিকে এইখন কংগ্ৰেছে আৰু অসমীয়া জাতিক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই কংগ্ৰেছ দলে বড়োৰ দিনৰ সৈতে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে আজি অসমখন ধ্বংস কৰাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে। গতিকে এই কংগ্ৰেছক ৰোধিব লাগিব, বড়োৰ দিনক ৰোধিব লাগিব, যাতে আগন্তুক দিনত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে নিশ্চিত নিৰাপত্তা পাব পাৰে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আমাৰ উপস্থিত চাহ বাগিচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁৱৰ অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃ মাতৃসকল, আপোনালোকে সকলোৱে আজি এই পবিত্ৰখনত সংকল্প লওক, আমাৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক আমি সকলোৱে মিলি সমাধান কৰিব লাগিব। আমাৰ জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে আগন্তুক দিনত এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। সেইকাৰণে আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত নিশ্চিতভাৱে 2016 চনত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব, আৰু এই চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপন দিম আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাইজক আমি সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিম। প্ৰতিখন চাহ বাগিচা আৰু গাঁৱত উন্নত চিকিৎসালয়, উন্নত শিক্ষানুষ্ঠান, কৰ্মসংস্থান আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ গঢ় দিয়া হ'ব। আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ যাতে শ্ৰমিক ৰাইজে এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰে, নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চাহ উদ্যোগিত অঞ্চলত ইতিমধ্যে 14খন নৱোদয় বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজি আপোনালোক সকলোৱে আগ্ৰহেৰে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিবৰ কাৰণে ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছে। গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ, জনজাতিসকলৰ সমস্যা, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা, চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা, বানপানী গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, বিদেশী সমস্যা আৰু নিবনুৱা সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক নিশ্চিতভাৱে সমাধান কৰা হ'ব। আৰু এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ একান্তই কাম্য। সেইবাবে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আগন্তুক দিনত অসমখন বিকাশৰ পথত অগ্ৰগতিৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিশ্চিতভাৱে ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিব লাগিব। এই সিদ্ধান্ত অসমৰ ৰাইজে লৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে আমাক জানিবলৈ দিছে যে আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছৰ দলে AUDFৰ দৰে শক্তিয়ে যাতে কোনো কাৰণত অসম ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো জাতি গোষ্ঠী, ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সহযোগিতা আগবঢ়াব। গতিকে সেইবাবে আমি আজি আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে যিখন অসমত চৰকাৰ হ'ব, এইখন চৰকাৰে অসমখন উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিব। অসমত সুশাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰি
প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব আৰু অসমত বসবাস কৰা অসমীয়া, মাৰোৱাৰী, বিহাৰী, বঙালী, পঞ্জাবী, নেপালী, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বুদ্ধিষ্ট, জৈন, শিখ এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিশ্চিতভাৱে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত সন্মান সহকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে, আদৰ্শ ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব। অসমীয়া আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষৰ 1 নম্বৰ স্থানত অৱস্থান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সেইবাবে আগন্তুক দিনত আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা, সাধনাৰ দ্বাৰা এই কাম সম্ভৱ কৰি তুলিব লাগিব। গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে এইখন সভাৰ পৰা আপোনালোকে নিজ নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ এই বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ যাব যে অসমৰ আগন্তুক দিনত দেশৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিশ্চিতভাৱে এটা শক্তিশালী পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু যি পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ লাভান্বিত হ'ব উঠি অহা যুৱক যুৱতী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিসকলে সন্মান সহকাৰে, মৰ্যাদা সহকাৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকে তেখেতৰ বক্তব্যত নিশ্চয় আমাৰ কথাবিলাক প্ৰতিফলিত হোৱা আপোনালোকে দেখিছে। মই এই আমাৰ মাইক ষ্টেণ্ডত যিসকলে মাইক উঠিছে তেখেতসকলক তাৰ পৰা নামি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ই বৰ বিপদজনক, আপোনালোকক অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা নামি দিয়ক। আৰু যিসকলে বেৰিকেড ভাঙিছে তেখেতসকলেও অকণমান মেডিয়া ভানৰ ওচৰত যিসকল আছে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ই বৰ বিপদজনক, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি তাৰ পৰা নামি দিয়ক। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিলে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। এতিয়া মই পৃথিৱীৰ অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তি, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ আৰু সকলোকে অভিবাদন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। বলো বলো নৰেন্দ্ৰ মোদীজী জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদীজী জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ। मंच पर विराजमान असम के होनहार नेता मेरे परम मित्र श्रीमान सर्बानंद जी, मंच पर विराजमान श्री रमन डेका जी, श्रीमती विजया जी, भाई राजेंद्र गोहान जी, कामाख्या प्रसाद तांसा, श्री रामेश्वर तेली, भाई हेमंत विश्व शर्मा, फणींद्रनाथ शर्मा, मंच पर विराजमान विधायक श्री प्रशांत फुकन जी, श्री दिलीप मोरन जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोय अजीर एसिभा दुंटुट हमाग्रहम बाहिलोई अभिनंदन जोनाइसो। आज मैं डिब्रूगढ़ में
एक पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े कारखाने का उद्घाटन करके आ रहा हूं। और यहां से फिर श्रीमद शंकर देव उनके सम्मान में जो समारोह चल रहा है उसमें शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। और इस बीच चाय बागान के मेरे साथियों को मैं मिलने चले आया। आज अगर दुनिया में आसाम की कोई विशेष पहचान है, सारा विश्व आसाम को जानता है, तो उसका एक कारण आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का परिश्रम है। 100 साल से भी ज्यादा समय से 4-4, 5-5 पीढ़ियां यहां खप गई चाय के बागानों में। और उस चाय में यहां की मिट्टी की महक और आपके पसीने ने ऐसा रंग भर दिया, ऐसा रंग भर दिया कि पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर हो गई। आसाम की एक पहचान बन गई। और आपके पूर्वजों ने पीढ़ियां खपा दी, यहां पीढ़ियां खपा दी। हिंदुस्तान के अलग अलग भूभाग से आए और चाय के बागान में परिश्रम करके पूरे हिंदुस्तान का नाम आपने रोशन किया है। लेकिन मेरे प्यारे चाय बागान के नौजवानों, चाय बागान में काम करने वाले मेरे मजदूर भाइयों बहनों, दुनिया को तो आपने आसाम की पहचान दे दी, दुनिया को तो आपने चाय पिलाई। अरे मेरे जैसा भी बचपन में रोजी रोटी कमाता था, आपकी चाय के कारण कमाता। लेकिन आसाम के चाय के मजदूरों को क्या मिला? रहने को घर मिला क्या? पीने को पानी मिला क्या? मजदूर के बच्चों को शिक्षा मिली क्या? भाइयों बहनों, ये स्थिति मुझे बदलनी है। आसाम में एक ऐसी सरकार चाहिए जो आसाम के गरीबों की सुने, आसाम के मजदूरों के लिए जिए और आसाम के सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाए। आपके जीवन में आनंद लाना है और इसलिए आसाम में सर्वानंद लाना है। भाइयों बहनों, सारी सरकारें आई, वादे करके गई, लेकिन आसाम में एक भी सरकार ने इन गरीबों के लिए कोई वादे पूरे नहीं किए। हम वो वादे पूरा करना चाहते हैं। आप हमें आसाम की सेवा करने का अवसर दीजिए। आपने सब प्रकार की सरकारें देख ली है, आपके अनुभव भी है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया सब पता है। एक मौका आप भारतीय जनता पार्टी को भी दे करके देखिए, आसाम नंबर 1 बना करके रखेंगे हम लोग नंबर 1। इतने मौके औरों को दिए, एक मौका बीजेपी को दीजिए, सर्वानंद को मौका दीजिए, आपकी सेवा करने के लिए मौका दीजिए। भाइयों बहनों, भारत सरकार का एक कानून है,
वो कानून मैं यहां लागू करवाना चाहता हूं, लेकिन वो तब लागू होगा जब दिल्ली सरकार की बात को मानने वाली असम में सरकार हो। सुबह शाम दिल्ली सरकार से रुपये तो लेना, दिल्ली सरकार से मदद तो लेना, मिलने पर बड़ी मीठी मीठी बातें बताना और बाहर निकलते ही मीडिया के सामने दिल्ली सरकार को कोसते रहना, इससे बात बनती नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, दिल्ली सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के चलना चाहिए। लोगों की भलाई करने में राजनीति बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। दिल्ली सरकार जो मुहैया कराती है वो आसाम के हक का है, आसाम के करोड़ों नागरिकों के हक का है। हम हमारी जिम्मेवारी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए आसाम का स्वाभिमान, असम के नागरिकों का गौरव, असम के नौजवानों का भविष्य, असम की माताओं बहनों की सुरक्षा, यह हमारी प्राथमिकता है। और इसलिए हम असम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हमारे देश में मजदूरों के लिए अनेक नए कानून हम बना रहे हैं, अनेक नए कानून बनाए हैं। आपको हैरानी होगी, हमारे देश में मजदूरों की मेहनत का जो पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, जब मैं आया दिल्ली में तो मैंने पाया कि 27,000 करोड़ रुपया, कान खोल करके सुन ले मेरे मजदूर भाई, 27,000 करोड़ रुपया तिजोरी में पड़े पड़े सड़ रहे थे। मैंने पूछा भाई ये 27,000 करोड़ रुपया किस बात का है? तो उन्होंने कहा जो मजदूर लोग होते हैं उनके पैसे जब नौकरी करते हैं तब कटते हैं, लेकिन जब वो नौकरी छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर लेने के लिए नहीं आते। कुछ लोगों को वापस आना है तो 100 रुपया लेने के लिए 200 रुपया आने जाने का खर्चा हो जाता है। ऐसे मजदूरों ने जो पैसे वापस नहीं लिए हैं, ऐसे पैसे 27,000 करोड़ रुपया पड़े रहे हैं। भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार को ये मजदूरों के पैसे अपने पास पड़े रखने का हक नहीं है। हमने आकर के निर्णय किया कि खोजो भाई ये मजदूर कहां है, जहां भी हो उनके पैसे पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर जीवित नहीं है तो उनके बच्चों को खोजो। भाइयों बहनों, हमने इसके लिए एक अलग से उनके लिए नंबर निकाला। मजदूर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनको एक पहचान पत्र और एक नंबर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। और अब क्या होगा, वो मजदूर आज इस कारखाने में करता है, पैसे उसके पैसे कट रहे हैं, कल किसी दूसरे शहर में चला जाएगा तो पैसे भी उसके साथ साथ चले जाएंगे। वो नंबर जहां जाएगा वहां पैसे चले जाएंगे, कभी उसका एक पैसा बेकार नहीं जाएगा। जब वो निवृत्त होगा सारे पैसे उसको मिल जाएंगे। ये काम हमने करके दिखाया है। हमारे यहां 30 साल पहले मजदूरों को बोनस देने का कानून बना। अब उस जमाने की आय और आज के जमाने में कितना फर्क हो गया। इतनी कम आय के ऊपर बोनस दिया जाता था जितनी आय आज कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हमने पार्लियामेंट में कानून लाए कि मजदूरों को बोनस का कानून बदलना चाहिए और जो गरीब से गरीब मजदूर को बोनस नहीं मिलता है उसको भी बोनस मिलना चाहिए, और इसका हम पार्लियामेंट में कानून लाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपने हमें लोकसभा में चुनाव जिता करके भेज दिया। देश की जनता ने लोकसभा में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन जो चुनाव हार गए हैं
जो 400 में से 40 हो गए हैं, उनको लगता है कि मोदी को काम ही नहीं करने देना है। अड़ंगे डालो, रुकावटें डालो, परेशानियां पैदा करो, उसी के षड्यंत्र चल रहे हैं। विरोधी दल में भी बहुत सी दल है, बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, फिर भी वो कहते हैं पार्लियामेंट चलनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए और पार्लियामेंट जो फैसला करे वो सबकी सर आंखों पर होना चाहिए। लेकिन एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्यसभा चलने नहीं देंगे, हम देश का कोई काम होने नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता ने हमें हराया क्यों, हम उसका बदला लेंगे और वो मजदूरों से बदला लेंगे। ये बोनस का कानून लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में आगे बढ़ाना है, वो राज्यसभा चलने ही नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, 60 साल से इस देश का लोकतंत्र चला है, लेकिन कभी गरीब के लिए, मजदूर के लिए कभी पार्लियामेंट में किसी ने अड़ंगे नहीं डाले हैं। लेकिन आज देश के गरीबों के लिए काम करने नहीं दिया जा रहा। मेरे भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने एक जल परिवहन का कानून बनाया है और जिसका सबसे ज्यादा फायदा असम को और नॉर्थ ईस्ट को होने वाला है। ब्रह्मपुत्र नदी में, उस नदी के किनारे पर छोटे छोटे बंदर बने और ब्रह्मपुत्र नदी में व्यापार के नाव चले, रोजगार के नाव चले, सामान ढोने के नाव चले। इसके लिए हमने कानून लाए। हमारे देश की नदियों में सस्ते में सस्ता माल पहुंचाने का रास्ता है। हम उसको जिंदा करना चाहते हैं, उसको गति देना चाहते हैं, कानून लाए। लोकसभा ने तो कानून पास कर दिया, लेकिन आसाम के भलाई की बातें करने वाले एक परिवार ने राज्यसभा नहीं चलने दी और उसके कारण ब्रह्मपुत्र में जो हमें जल परिवहन का बहुत बड़ा काम करना था, वो काम अटक गया। मेरे भाइयों, अटक गया। कोई भी राजनीति करने वाले लोग अगर इस प्रकार का नकारात्मक करते हैं, विरोधवाद करते हैं, न उनका भला होने वाला है, न देश का भला होने वाला है, और देश के गरीबों का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो नकारात्मकता की राजनीति है, विरोधवाद की राजनीति है, अवरोध पैदा करने की राजनीति है, अहंकार अपना बना रहे, देश गड्ढे में जाए तो जाए, इस प्रकार की सोच का जो परिवार है, उसने ये तबाही ला करके रखी है। विरोधी दल में ऐसे नेता नहीं है। वे आज भी देश आगे बढ़े ऐसे निर्णय करने के लिए विपक्ष में होंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन निर्णयों को करने में कभी आड़े नहीं आते हैं। लेकिन एक परिवार है जो निर्णयों को करने नहीं देने को तैयार है। भाइयों बहनों, हमारे देश का किसान पर राजनीति करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन किसान को सुरक्षा कौन देगा? किसान को संकटों के समय मदद कौन करेगा? पहले प्राकृतिक आपदा आती थी तो किसानों को कुछ मिलता ही नहीं था। उसके नियम ऐसे थे कि किसान उसके बाहर ही रह जाता था, और इतने में 2-4 महीने निकल जाते थे, नई सीजन शुरू होती थी, किसान भी बेचारा मुंडी नीची करके फिर मजदूरी में लग जाता था। जो गया सो गया। ये स्थिति ठीक नहीं है, हमने इसको बदला। प्राकृतिक आपदा में किसानों को मिलने की मदद, उसके सारे नियमों ने बदल दिए।
व्यवस्थाएं बदल दी, पहले से अनेक गुना मदद मिले इसका निर्णय कर लिया, जमीन का दायरा भी छोटा स्वीकार कर लिया ताकि किसान के हितों की रक्षा हो। ये एक बहुत बड़ा काम आजादी के बाद पहली बार हमने किया। हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं। पहले फसल बीमा योजनाएं थी, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं थी। वो बैंकों से जो लोन लेते थे, वो लोन डूब न जाए इतनी ही मात्रा में इंश्योरेंस बनता था। कहने को तो वो किसानों के लिए फसल बीमा कहा जाता था, लेकिन हकीकत में जो बैंक ऋण देती थी, वो ऋण को सुरक्षित करने का ही वो था, और वो भी किसान के पैसों से किया जाता था। भाइयों बहनों, हमने बदल दिया। और इतना करने के बाद भी इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने सारे गांव, इतने सारे किसान, लेकिन 20% से ज्यादा किसान ये बीमा नहीं लेते थे, क्योंकि उनको पता था पैसे जाने वाले, कुछ आने वाला नहीं है। हमने नया बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, अभी अभी उसको लागू किया है। पहले 50% तक कभी कभी बीमा का पैसा देना पड़ता था, हमने उसको 2% कर दिया। 2% भाई, 2% और 1.5%। और इतना ही नहीं, वो जितना बीमा उतारेगा वो सारा का सारा मंजूर किया जाएगा। और इस प्रकार की व्यवस्था की, और पहले की तरह सालों तक रुकता था ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तुरंत भुगतान हो, उसकी भी व्यवस्था की गई। और मैं चाहूंगा छोटे छोटे मेरे जो किसान हैं आसाम के, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाएं। बहुत कम पैसा देना पड़ता है, लेकिन आपके जीवन में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप उसको सुरक्षा पा सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले तो फसल काटने के बाद खेत में फसल पड़ी हो और बारिश आ जाए तो बीमा नहीं मिलता था। हमने इस बार ये भी नियम बनाया कि फसल काटने के अगर 15 दिन में आपत्ति आ जाए तो भी उसको बीमा मिलेगा। यहां तक हमने फैसला किया। भाइयों बहनों, हमारे देश के नौजवान हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं, और इसलिए हम नौजवान को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, उस पर नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आज विदेशों से पूंजी लगाने के लिए एक से बढ़कर एक लोग भारत में आ रहे हैं। क्या कारण है? एक तो उनको अब दिल्ली की सरकार में भरोसा है, और दूसरा हिंदुस्तान के नौजवानों पर उनको आशा है। उनको लगता है कि यहां पूंजी लगाएंगे, यहां का नौजवान काम करेगा और उनका कारखाना चल पड़ेगा, दुनिया में उनका माल बिकेगा। ये विश्वास पैदा हुआ है। मेरे देश के नौजवानों की ताकत है, ये ताकत आसाम के नौजवानों की भी है। ये आसाम के नौजवानों की ताकत को बल मिले, आसाम के नौजवानों को अवसर मिले, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया है। आसाम में नए रास्ते कैसे बने, आसाम में नई रेल कैसे बने, रेल का चौड़ीकरण करना है, गेज बदलना है, वो कैसे जल्दी हो, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए आना जाना सरल हो जाए, व्यापार करना सरल हो जाए, और यहां के किसान जो पैदा करते हैं वह हिंदुस्तान भर के बाजार में बिकने चला जाए, ताकि यहां के किसान को पैसा मिले। भाइयों बहनों, यहां पर हम शिक्षा में भी बल देना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जितनी उत्तम से उत्तम शिक्षा व्यवस्थाएं वो नॉर्थ ईस्ट में हम लाना चाहते हैं। एक के बाद एक निर्णय कर रहे हैं। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को यहीं पर अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। चाहे हेल्थ हो, आरोग्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, हर किसी की जिंदगी में बदलाव लाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेष करके
मेरे चाय बागान के मजदूरों से मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार का जो कानून अब तक आसाम की सरकार लागू नहीं करती, जो यहाँ के मजदूरों की भलाई के लिए हैं, उनको मकान मिलना चाहिए, उनको पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों के लिए दवाई होनी चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी बातें कानून में है। जब हमारी सरकार बनेगी, ये सारी चीजों को यहां लागू करने का हमारा संकल्प, यहां के जीवन में बदलाव लाने का हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आप सबको इतनी बड़ी मात्रा में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये विशाल जनसागर को नमन करता हूं और आसाम के उज्जवल भविष्य के लिए, आसाम के आनंद के लिए सर्वानंद के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। আমি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। আজি এই জনসভাত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অশেষ কষ্ট কৰি আহি আমাৰ সকলোৰে উদ্দেশ্যে বক্তব্য ৰখাৰ বাবে, আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে আমি তেখেতলৈ কৃতজ্ঞতাৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ। আৰু তাৰ লগতে আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ সকলোকে উৎসাহিত কৰাৰ বাবে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়ালৈ আমি কৃতজ্ঞতাৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ। তাৰ লগে লগে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ